दिन दहाड़े शादी वाले घर से चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल 28 मई को बेनाचिटी के एक शादी वाले घर से दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस को अब इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही चुराए गए सामान भी आरोपियों के पास से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 28 मई को बेनाचिटी के विद्यासागर पल्ली इलाके में एक शादी वाले घर से 2 चोरों ने मिलकर दिन दहाड़े पैसे, बर्तन और कीमती गहने चुरा ले गए थे, जिसके बाद दुर्गापुर थाने के एजोन फाड़ी के इंचार्ज एसआई रमजुर रहमान के नेतृत्व में पुलिस ने जांच समिति का गठन कर इसकी जांच शुरू की और आखिरकार पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। আজকে যেটা আপনারা দেখালেন এটা কোথায় কি হয়েছিল? এই দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিছুদিন আগে 28 তারিখে গত মাসে বেনাচিটি বিদ্যাসাগর পল্লীতে একটি বাড়িতে কেউ ছিল না। সেই সময় দিনের বেলায় ভর দুপুরে চোররা ঢুকে, কিছু দুষ্কৃতকারীরা ঢুকে তার বাড়ি থেকে অল্প কিছু গয়না এবং বাসনপত্র এবং অল্প কিছু টাকা যেটা ছিল নিয়ে চলে গেছিল। এবং জানা যায় যে সেই বাড়ির মেয়ের কিছুদিন পরেই তার বিয়ে ছিল। তো এজন ফাঁড়ির বড়বাবু রমজুর রহমানের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। দুর্গাপুর থানার বড় গাইড করে, আমরা গাইড করি এবং কয়েকদিনের মধ্যেই যারা এই চুরিতে যুক্ত ছিল তাদেরকে ধরা হয় এবং বলতে গেলে অলমোস্ট সব যা চুরি গেছিল বেশিরভাগই গয়না, বাসনকোসন, টাকা পয়সা উদ্ধার হয়েছে। এরা কি দুজনেই ছিল না আর কেউ? দুজনেই ছিল। তারা তাদের দোষ স্বীকারও করেছে। যতটা জিনিস চুরি হয়েছিল বা যা সবই রিকভারি হয়েছে।